Go. Hello guys. Back Hello. from ano yan? Backdoor Bologna. Bottega. Bologna. Napasya na ba tayo sa Bologna? Hindi pa. No, yeah. Anong meron dun? Nalasa. Di ba yun yung unang stopover? Prima ng Roma. Nalasa. Bologna. Firenze. Uy. Roma. Oh, wow. Ito ay Footscape Woven. 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 Ayun na akong ganito dati. Nike Air Footscape Woven. Black, white. Noir. Noir. Focus. Yan. Tan-tananan. Wow, may sticker pa. Lalagay ko sa maleta. Badoy. Badog. Badoy. Badoy. Kochi. Suede pala. Kala ko leather. Parang suede naman lagi lahat yan. Pati yung una noon. Nabili kasi natin to sale. Sale lang siya. 48. Ganda. Wala masyado nagsusot ng ganito eh. Ayaw nila. Pero gusto nila, komportable kasi ito. Kita ba? Ito yung tag. Komportable ito. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng isa. Ganun. Isa pa. Not just one. Oh, ito isa. Oh. Buy one, take one. Ang mas maganda. Ako. Yan. Pwede mo suot ganyan. O ba? Okay. Ganda. Twinning kay ni Merko. Bagay kasya sa kanya to. Pang thumbnail. Eh, susot ko.